చాలు చేద్దామా అమ్మ కూర్చో చాలు చేస్తాం ఎవరు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అమ్మ మీది ఫోన్ మాట్లాడు టైం ఫోన్ ఆడ కనబడుతుంది డైరెక్ట్ అదే ఇగో ప్రతి దగ్గర కరెక్ట్ 3:30 అన్నట్టు అంతే కదా गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः दत्तात्रेय समारंभां रमणाचार्य मध्यमां सत्यानंद ऋषि पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा सत्यानंद ऋषिपाय नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदायभ्यो वंशभ्यो स्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय विष्णु सहस्रको भवतु वा सुरेशोदव कानुर्वा शशलक्षणोद भगवान् बुद्धोदसुतोदव रागद्वेष विशान्ति मोहरहिता सत्त्वानुकम्पोद्यतो यः सर्वैः संस्तुतो गुणगणैः तस्मै नमः सर्वदा योऽन्तपविश्य मम वाचमिमां तां तृप्तिव यत्य किल स्वदाम्ना च हस्तचरणत्व शौनत्वगादीन् गणान् नमो दृशाय तुभ्यं यं शैवा समुपासते शिव इति तन्नेति वेदान्तिना बुद्ध इति प्रमाणपटवा हर नित्यद जैन शासनरता प्रीति मीमांसका सोऽहं विरस्तीयते निश्चयं कर्म फलं पयन्ति मुनया तस्मात् परो न परा यस्या सा वरसुरम्बरे तपतिना कानां ददानो रविः यस्मिन् प्रोतमिदं समस्तभुवनं तस्मैचिदस्मने नमः वयं त्वां स्वरामो वयं त्वां भजामो त्वां शिरस्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निदारम्भमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः यं च महावीरेन्द्ररुद्रमल्पस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्तीं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा शिवाय तस्मै नमः नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमः ब्रह्मसत्याय ब्रह्मणे शाश्वताय भगवते श्री सत्यानंदाय देवदेव जगन्नाथ प्रत्यक्ष परमेश्वर नित्यज्ञान प्रबोधाय सत्यानंदाय नमो नमः आदि मध्यांतरूपाय वेद वेदांत वेदिने ब्रह्म तेजस्वरूपाय सत्यदेव नमो नमः निरवध्याय निर्मल ज्ञान रूपिणे निर्मार्थ प्रकाशाय सत्यदेव नमो नमः
नमो ज्ञानस्वरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे नमस्ते शिवरूपाय नमस्ते नमो नमः भक्तरञ्जनलोलाय भक्तदारिद्र्यनाशिने भक्तिज्ञानप्रबोधाय सत्यदेव नमो नमः भवरोगैकवेद्याय चाज्ञानातिमिरान्तक ज्ञानाञ्जनपदातेत्रे सत्यदेव नमो नमः नित्यज्ञानाय सत्याय नित्यमात्मप्रकाशक नित्यं जयितामृतं शास्त्रं सत्यदेव नमो नमः समनिवासाय सत्यख्यासार्थकाय च धर्म संस्थापने सत्यदेव नमो नमः माया मानुष रूपाय लीला मानुष विग्रह लोकोपकार सत्याय सत्यदेव नमो नमः नमस्ते सत्यदेवाय नमो ज्ञान स्वरूपिणे नमस्ते गुरुदेवाय बालतापसते नमः पुराण पुरुषा योग तत्व निदान सर्वज्ञ देवतలకు ఋషీశ్వరులకు సైతము నిర్వాణము సంగు జగజ్జేగీయమాన మోక్ష సామ్రాజ్యమునకు అధీశ్వరుడవగు నీవే గదా అట్టి నిన్ను బాహాటముగా హృదయ ద్వారముల తెరచి నిష్కలంక బుద్ధితో మొరపెట్టుకొంటిమి ఇంతకు మించి మేమేమి ప్రార్థింపగలము ఎల్లప్పుడూ వత్సము వెంట తగులు గోవి భంగి మా వెంట నుండి సత్కార్యముల రుణర్చు శక్తిని ప్రసాదింపుము పుణ్య పుణ్య వివేచనా శక్తిని సత్య అసత్య విమర్శనాత్మక జ్ఞానమును ఆత్మ అనాత్మ విభజన సంవిత్తును ధర్మ ధర్మ పరిశీలన సామర్థ్యమును మాకు దయతో అనుగ్రహించి కాపాడుము దీనబంధో విశ్వమయ నితాంత సౌఖ్య నిధి అనాథనాథ నీ కృపా కటాక్షమున మేము నిశ్చల భక్తితో తన్మయ భావముతో కోటి కంఠముల నెత్తి ప్రార్థన సల్పుదుముగాక సత్యదేవ దీనబంధో విశ్వమయ నితాంత సౌఖ్య నిధి అనాథనాథ నీ కృపా కటాక్షమున మేము నిశ్చల భక్తితో తన్మయ భావముతో కోటి కంఠముల నెత్తి ప్రార్థన సల్పుదుముగాక. ఓం జై సద్గురు సత్య భగవాన్ की जय. आवो पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण. आवो पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण. तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो गुण नटनागर. तुम हो परम कृपा के सागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर. आवो आवो हे
भगवान कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। ओहो सत्य सनातन स्वामी सब घट व्यापी अंतर्यामी। तुम हो सत्य सनातन स्वामी सब घट व्यापी अंतर्यामी। हम सब धरे तुम्हारा ध्यान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। जग में बड़े बड़े दुख पाए हम सब शरण तुम्हारे आए। जग में बड़े बड़े दुख पाए हम सब शरण तुम्हारे आए। हर लो दुख महान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। हम सब बने सत्यव्रतधारी शम दम शौर्य धैर्य गुणकारी। हम सब बने सत्यव्रतधारी शम शौर्य धैर्य गुणकारी। होवे अर्जुन भीष्म समान कर दो जीवन का कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। ब्रह्मानंद विनय सुन लीजे प्रभु प्रिय भक्ति अपनी दीजे। ब्रह्मानंद विनय सुन लीजे प्रभु प्रिय भक्ति अपनी दीजे। हम सब बने पूर्ण कल्याण। आओ पूज्य पिता भगवान कर दो जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरु सत्य भगवान की जय। ओम वंदे गुरुणां चरणारविंदे संदर्शित स्वात्म सुखावबोधे जनस्य ये जाङ्गुलिकायमाने संसाराहालाहालमोशान्त्यै। वन्दे गुरुपन्नं द्वन्द्वमवाङ्मानसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रं वैपुरं महा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्वद्गुरुर्वक्रद्या पारिषद्या परश्यतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं त्रमाश्रये। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपगृहीत वेदाय नमो वेदाय विष्णवे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मुनिस्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या व्यासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अपारलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। प्रपन्नपारिजाताय वेदतोकैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। सारथ्यमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुर्गा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुतिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वार्ताय प्रतिपादितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं विना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुर्भक्तादिनुसृतं गीता गङ्गोदकं पूत्वा पुनर्जन्म विद्यते गीता सुगीता कर्तव्या संग्रहे शीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतान्यपि अकृतमपि कुर्वाणो भुञ्जानो वा यतस्तथा घोरं वैवस्वतस्थानं गीताध्यायेन पश्यति मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं श्लोकमेकं तदर्थं वा पादं पादार्थमेव वा नित्यं पठति यो भक्त्या समोक्षमधिगच्छति सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतीर्थमयो मनु गीतं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रो देवकी पुत्र नाम कर्माप्येकं देवकी पुत्र सेवा जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः हरि ओम। बोलो सद्गुरु सत्य भगवान की जय श्री हरि स्वामी की जय చెప్పండి మాతాజీ మీరు అంటారు అదే పదిహేను తీయండి పదిహేను మాతాజీ చెప్తుంది మనం అందరం ఉందాం ఎందుకంటే తక్కువ ఉన్నారు భజన తర్వాత అందరు అంటారు ఓం నమో భగవతే శ్రీ సత్యానందాయ ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీమద్భగవద్గీత పంచదశోऽధ్యాయः పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగः శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नरूपमस्येक ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोक्षाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै
गच्छन्त्यमूढा परमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाच्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा कृष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य शाखं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् भाविमौ पुरुषौ लोके क्षरच्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः कन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्य ईश्वरः तस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
कृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम प्राप्ति योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते श्री सत्यानंदाय। ఇది ఒకటి అన్నది ओम नमो भगवते श्री सत्यानंदाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायासपार्जवम्। ओम नमो भगवते श्री सत्यानंदाय श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्री गीता महात्म्यम अथ श्री गीता महात्म्यम् एकाध्यायं तयो नित्यम् पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसिष्ठिरम् अध्याय श्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरः सयाति नरतां यावत् अनुकालं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकम् सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्योतिनेकं तदर्थं वा श्लोकानां या पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामायुतं ध्रुवम्। गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गणपति भजन చెప్పు వినాయక సుధాకర్ వస్తాడు గణేశుడు చెప్పు మూషికవాహన నమో నమో మూషకవాహన నమో నమో మునిజన వందిత నమో నమో మునిజన